हेलो पिला माने तो आमे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज वा नेक्स्ट चैप्टर आनी अछि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ठीक अछि, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर। ठीक अछि, तो मो होची कौशिक साहू फ्रॉम एम्स यूनिवर्सिटी। मो सेकंड ईयर रे करंटली अछि आ मो ओडिसा रे बिलोंग करे। ठीक अछि, तो पूर्व चैप्टर जोटा हम करथिले जोटा कि थिला हमर एनाटॉमी फार्मिंग क्लास सेटा गोटे लंबा चैप्टर थिला, बड़ चैप्टर थिला। आ तो एग्जाम्पलर करी गोटे कथा तो सियोर हो जाइतो कि एनसीईआरटी केते भलसे पढिया पड़े। ठीक अछि, तो एबे भी से मैं तुम बहुत सारा एग्जांपल देखिबी कि डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन माने थु आइतो आ तुमे एमती लागियो कि एलाई एनसीईआरटी कोठी अछि। तुमे निजे एनसीईआरटी बही खोली छड़े कि खोजे पड़ियो कि कोठी अछि एनसीईआरटी सु। ठीक अछि, तो से सब चलो देखियो। अब ट्रांसपोर्टिंग क्लास लंबा चैप्टर गोटे, तो पेशेंस बने रखियो। आउ ला जଣା ଅଛି कि बहुत पिला पढ़ते हैं प्लांट चैप्टर कारण बहुत लंबा अच्छी आ बोरिंग भी था, किंतु आससे एटा मार्क फेचिंग चैप्टर गोटे। नीट रे तो बहुत सारा क्वेश्चन आसे, 5-6टा क्वेश्चन आसे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स ऊपर। ठीक अछि, चलो तापर स्टार्ट करियो। एबे which of the question number 1 first multiple choice question, तापर very short answer type question, short answer type question, long answer type question। ठीक अछि, तो फर्स्ट हमरो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रे हमरो अछि 12टा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अछि हमरो 24टा। ठीक अछि, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अछि 25टा। ठीक अछि, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6टा। ओके, ठीक अछि 7टा। टिके लंबा चैप्टर अछि तो कोप अप करियो, किंतु प्रॉमिस करछि बहुत भलसे सारिबा को कि जंते एनसीईआरटी भी थोड़ा थोड़ा मन पड़ी जातो। ठीक अछि, तो चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements does not apply to reverse osmosis। ठीक अछि, रिवर्स ऑस्मोसिस को कोटा अप्लाई हुए नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इन दिस टेक्निक प्रेशर greater than osmotic pressure is applied to the system. It is a passive process, it is an active process। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस फर्स्ट नंबर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रो मानेटा कोन? ऑस्मोसिस वाटर माने होची मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए मेम्ब्रेन, थ्रू एनी मेम्ब्रेन, परमेबल फुल्ली परमेबल हो पारो कि सेलर ना हरानी पारो, ता थ्रू वाटर मूवमेंट को आम कहबा ऑस्मोसिस। ठीक अछि, तो तापर ऑस्मोसिस रे ऑस्मोसिस इज गोटे पैसिव प्रोसेस, कारण एटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू ड्राइव हुए। आउ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू ड्राइव हुए आउ एते ये नहीं, किंतु रिवर्स ऑस्मोसिस कोन कहबो? रिवर्स ऑस्मोसिस होचे मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एनी मेम्ब्रेन वन द डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। हमरो एठी ऑस्मोसिस कोन अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हैला, किंतु रिवर्स ऑस्मोसिस रे ऑपोजिट टू ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑपोजिट माने कोन? हमरो सब जानि छ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन स्लो हुए। धर को कोनते हायर कंसंट्रेशन वाटर नो लोअर कंसंट्रेशन वाटर को वाटर फ्लो हुए। ठीक अछि, त हमरो एठी कोन हुए? धर को गोटे जगह अच्छी बेसी पानी माने नॉर्मल पानी अच्छी देखे दो चित्र करके एनसीईआरटी डायग्राम टी थिबो, एटा गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक अछि, एठी खाली पानी अच्छी, ए पानी अच्छी ता सहित अच्छी किछि सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक अछि, तो पानी मूवमेंट सॉलिड पार्टिकल्स के होबे खाते होते। हाँ, तो पानी मूवमेंट होबो हमरो लोअर कंसंट्रेशन वाटर कोठी अछि जेटी सॉलिड भी अछि। ठीक अछि, एटा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एटा हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो पानी मूवमेंट होबो याडे H H2O मूवमेंट होबो हमरो राइट को हैला। ठीक अछि, तडे सेमते, किंतु रिवर्स ऑस्मोसिस रे ऑस्मोसिस पूरा उल्टा होबो। ऑस्मोसिस पूरा उल्टा माने कोन? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रो हायर कंसंट्रेशन वाटर को पानी मूवमेंट करिवो। ठीक अछि, तो एथरे एनर्जी हमरो खर्च होबो। ठीक अछि, ड्राइविंग फोर्स किछि नै, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थिला ड्राइविंग फोर्स फर्स्ट केस रे, एने ड्राइविंग फोर्स ही किछि नै, तो हमको एनर्जी निजे आड़ दबाव पड़ियो मूवमेंट करे वाटर को। ठीक अछि, तापर हां आ वाटर एग्जांपल कोठी यूज कोठी हुए कि लूण जान दिबो कि समुद्र पानी लूण थाए, तो समुद्र पानी
ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ବୋଲି ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଲୁଣ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥାଏ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ୱାଟର ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ନର୍ମାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ହବ, ନର୍ମାଲ ୱାଟର ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିବ, ସି ୱାଟର ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିବ, ନର୍ମାଲ ୱାଟର ନର୍ମାଲ ସାଇଡରୁ ସି ସାଇଡ କୁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଯଦି କରାହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନର୍ମାଲ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନର୍ମାଲ ୱାଟର ଆଡକୁ ପାଣି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଫ୍ରମ୍ ସି ୱାଟର। ତ ସି ୱାଟର ଯୋଉ ପାଣି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମିଗଲେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ଲୁଣ ମିଳିଯାଏ ଲାଷ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ରେ କଣ ଦେଇଛି ପଢିଦବା ଥରେ। ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ନଟ୍ an active process, ଠିକ ଅଛି। Not an active process in organism is considered active when it completes active and a resistor osmosis reverse osmosis does not consume ATP. Sorry, ଆମର osmosis ଟା not active or reverse osmosis active ନୁହେଁ। ଏଠି explanation ଦିଆଯାଇଛି, reverse osmosis is not an active process in organism considered active when its completion requires energy in the form of ATP। ATP ରେ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ active କୁହାଯାଏ। ତାପରେ as reverse osmosis does not consume ATP, it is a passive process. So external pressure is applied in order to carry out osmosis in the reverse direction. Though external pressure is applied in order to carry out osmosis in the reverse direction, lower to higher। ठीक है, rest of the options are through reverse osmosis। देखो reverse osmosis रे हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होची, ठीक है, किंतु एनर्जी कंज्यूम हो नहीं। ओके, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस रे हमरो कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन को जीवा पाए, सॉरी लोअर हायर कंसंट्रेशन नहीं, लोअर कंसंट्रेशन जीवा पाए, लोअर रो हायर जीवा पाए एनर्जी दरकार नहीं, खाली गोटे प्रेशर पकोची एपटो, ठीक है। ओके, ठीक है। तापर क्वेश्चन नंबर 2, जो द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसलेशन के डायरेक्टली एफेक्ट करिवो नहीं, ठीक है। तो एटी आंसर हम क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल डायरेक्टली एफेक्ट करिवो नहीं, एक्सप्लेनेशन बढ़िया। क्लोरोफिल कंटेंट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन ए बी सी ऑल अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसलेशन, टेंपरेचर लाइट और विंड सब रेट ऑफ ट्रांसलेशन अफेक्ट करिवो केमते। टेंपरेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तापर लाइट क्वालिटी एंड इंटेंसिटी आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ दिस फेनोमेना, ठीक है। टेंपरेचर अफेक्ट करिवो रेट ऑफ ट्रांसलेशन को, लाइट क्वालिटी और इंटेंसिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी दीटा अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तापर विंड स्पीड, जिते विंड स्पीड बेसी रहबो सेते जल्दी ट्रांसलेशन हो, कारण जिते पानी जस्ट पत्र बाहर विंड तक जो डिस्प्लेस करदेव तो ह्यूमिडिटी ए रीजन कमी जाव, ठीक है। ह्यूमिडिटी कमी गले ह्यूमिडिटी हूँ व्हाट कंटेंट इन द एयर, ठीक है। और पानी कंटेंट जो कमी तो बेसी पानी बाहर पार, ठीक है। तो ट्रांसलेशन रेट बढ़ी जाव। क्वेश्चन नंबर 3 द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन अ कोठी, एटा हमें एनाटॉमी ऑफ प्लांट क्लास पढ़थिले मन पका, ठीक है। गोटे डिफरेंशिएटिंग फीचर यार थिला मोनोकोट लीफ, ठीक है, और डाइकोट लीफ रो। मोनोकोट लीफ रे स्टोमेटा दी साइड रो ऑलमोस्ट इक्वली प्रेजेंट, ठीक है। किंतु डाइकोट लीफ रे सब स्टोमेटा तळ आड़े कॉन्सेंट्रेट थांती, ठीक है। एटा गोटे फीचर थिला ये लीफ रो, द डाइकोट लीफ रो, ठीक है। तो यहाँ आंसर हम ए, ठीक है। दो सेकेंडरी लीफ माने डाइकोट लीफ, ठीक है। The form of sugar transported through flowing through को फॉर्म रे sugar transportation हुए, एटा भी मु एनाटॉमी रे तो एनाटॉमी फ्लोइंग प्लांट्स रे कहि देई थी। तो सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज तो एटी पढ़ दवा। Glucose is the first product of photosynthesis in plants and also is a source of energy for every cell. Plant cannot transport it into other cells as such because it is a reactive molecule. Glucose तो हमारा एक reactive molecule, तो हमें as such glucose को direct transport करे परिबा नहीं। तो glucose को direct transport करे परिबा नहीं, तेणु glucose फर्स्ट हम कन्वर्ट हो सुक्रोज को सेट ट्रांसपोर्ट हो, तापर as starch सेटा स्टोरेज हो। तो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होची सुक्रोज, स्टोरेज मॉलिक्यूल स्टार्च, प्रोडक्शन हुए ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज डाइसैकेराइड sugar is transported through flowing. It comprises of 2 units of glucose joined by alpha 1,4 linkage. It is the most inactive form of sugar, so used in the transport of food. Glucose, because of presence of CHO group, is reactive sugar.
fructose is found in fruits and dry fruits is present in nucleic acids. ঠিক আছে, sucrose and disaccharide sugar is transported without fluid and ঠিক আছে glucose because of presence of CHO group is reactive group যা কোয়া হবে ঠিক আছে এটাই sugar fructose is found in fruit and dry fruits is present in nucleic acid. ঠিক আছে, চলো তাই process of question number 5 ଆସିବା process of guttation takes place. ଠିକ option ଅଛି when the root pressure is higher and the rate of transpiration is low. When the root pressure is low, rate of transpiration is high. ଆଉ C ହଉଛି root pressure equals to the rate of respiration. D ହଉଛି when the root pressure as well as the rate of transpiration is high. ଠିକ ଅଛି, guttation ଯୋଉ ପାଣିଟା ପତ୍ର ଉପରେ ଜମିଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଟେସନ। ରାତିରେ ଦେଖିଥିବ ପତ୍ର ଉପରେ ଛୋଟ 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 ବୁନ୍ଦୁ ବୁନ୍ଦୁ ପାଣି ପଡିଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗଟେସନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗଟେସନ ଅକେଜନ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଇଜ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଇଜ ଲୋ। ଠିକ ଅଛି, ଗଟେସନ କେତେବେଳେ ଅକେଜନ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ରେଟ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମ ଅଛି। ଦେयर ଇଜ ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଇନ ଏୟାର, ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଣ, ହାୱାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଣି ଜମିକି ଅଛି। ହାୱାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଣି ଥିଲେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଏଭାପୋରେସନ ହବନି, ତ ପାଣି ପତ୍ର ଉପରେ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ମାନେ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରେଟ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମ ଅଛି। ରେଟ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମ ଥିଲେ ପାଣି ଏତେ ବି ହାୱାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତ ସେ ଜମା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ आंसर होगा हमारे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट which of the following is an example of imbibition imbibition। ठीक है सर, ऑप्शंस होगी ए होचे uptake of water by root hair, बी होचे exchange of gases in stomata, सी होचे swelling of seed when put in soil, डी होचे opening of stomata। ठीक है सर, तो ऑप्शन यार होबो सी। ठीक है, swelling of seed and put in soil। Imbibition, imbibition is a physical phenomenon. Water is absorbed by the surface of seed and other water is absorbed by the surface of seed and other biological materials। ঠিক আছে, পানি যেତେବେଳେ surface of seed ରୁ absorb হব ତାକୁ ଆମେ କହିବା imbibition। ঠিক আছে, ତାପରେ swelling of seed in soil is an example of imbibition। Imbibition is type of diffusion process along the concentration gradient enabling the soil solid to absorb water and nutrients in water। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে along the concentration gradient মানে passive। ঠিক আছে, এনার্জি ইয়ে হয়নি, ইকুয়াল হয়নি, solid to absorb water and increase in volume। ঠিক আছে, and the seed is put in the soil, it absorbs water which activates enzyme regulation in seed and this ends the seed germination। ঠিক আছে, ফার্স্ট পানি absorb करिए तो seed रा outer surface तापर आएंगे leads to germination। ठीक है, the other options uptake of water by root hair is an example of absorption, exchange in of gases from the gases in stomata example of diffusion, or opening of stomata example of turgor pressure or turgidity। ठीक है, ଆଉ ଗୋଟେ imbibition ର ମନେ ଥିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲା ବହିରେ କି ପ୍ରିମିଟିଭ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପଥର ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ରୁ ସିଏ ପୁରା ପଥର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଏଠି କଣ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାଠ ବେଣ୍ଡାଟେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ କାଠ ବେଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରିଲା ସାଇଜ ରେ ଗ୍ରୋ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ସାଇଜ ରେ ଗ୍ରୋ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ପଥର ଧୀରେ ପାଣି ଗଲା। Primitive people used to split rocks with the power of imbibition। ঠিক আছে, ହଉ এটা ଏନସିଇଆରଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏନସିଇଆରଟି ଲାଇନ୍ ମାନେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ସେତିକି ଲେଭେଲରେ ତୁମକୁ ହୋସିଆର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏନସିଇଆରଟି ଯାହା ହେଲେ ବାହାର କରିଥିବ କି ସବୁ ମନେ ପଡିଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ସେ ଲାଇନ୍ ପୁରା ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ଲାସ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ହଉଛି when a plant undergoes senescence the nutrients may be option A accumulated, option B withdrawn, option C translocated, option D none of the above। ঠিক আছে, when a plant undergoes senescence, ঠিক আছে, the senescence is the programmed death of a plant
Translocation of nutrients, different parts of the plant are withdrawn at the time of senescence. ঠিক আছে, senescence is the program death of plant. Translocation of nutrients in different parts of the plant are withdrawn at the time of senescence. ঠিক ଅଛି, ତ ସେଇଟା senescence ହବ। ମାନେ senescence ର ମାନେ ହିଁ ହଉଛି କି ଝଡିବ କିଛି, ଯେମିତି କି ପତ୍ର ଝଡିଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ତ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା ସବୁ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ କଣ ହବ, ତ ସେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ସେଟା ମୁଭ ହେଇଯିବ ସେ ପାର୍ଟ ରୁ ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟ କୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟର ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ହେଇଯାଏ ତ ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟ କୁ ଯାଇକି ସେ ରହିଯିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8, what potential of pure water at standard temperature is equal to, water potential of pure water at standard temperature is equal to হচ্ছে 0। ঠিক আছে, 0 କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଭାବିଛୁ ପିଓର ୱାଟର କୁ। ଠିକ ଅଛି, ପିଓର ୱାଟର ର ଆମେ 0 ରଖିବା, ତ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁଟ ସବୁ ଆଡ ହବ 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 ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଯିବ, ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ କମି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ water potential of pure water standard temperature is 0, it is the highest value of water potential, highest value is 0। ତାପରେ ଯେତେ ସଲ୍ୟୁଟ ଆମେ ଆଡ କରିବା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଯିବ। ଯେମିତି -10 -20 ଏମିତି ସଲ୍ୟୁଟ ଆଡିସନ ସହିତ ଯେତେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢିବ ସଲ୍ୟୁଟ ସେତେ ସେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ତ 0 ହଉଛି ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଅଛି mycorrhizal symbiotic association of fungus with root system which helps in, ऑप्शन है adsorption of water, ऑप्शन है ना, mycorrhizal symbiotic association of fungus with root system which helps in A absorption of water, B mineral nutrition, C translocation, D gases exchange। पानी अब्जॉर्व करिबा कि खाद्य पेय माने खाद्य पानी सहित ये मिनरल न्यूट्रिशन, ये ट्रांसलोकेशन माने एपट सेपट मूवमेंट करे, लाइक गैस एक्सचेंज गैस एपट सेपट करिबा। तो जे ऑप्शन होची ए रे होची ओनली ए, बी रे होची ओनली बी, सी रे होची बोथ ए एंड बी, डी रे होची बोथ बी एंड सी। ठीक আছে, অপশন ডি কথা কথা ହେଇନି। ঠিক আছে, তো ଏ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋରାଇଜାଲ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ମିଶାଉଛି। ତ ଏଠି ଆବଜର୍ପସନ ୱାଟର, ହଁ ମାଇକ୍ରୋରାଇଜାଲ ଆବଜର୍ପସନ ୱାଟର ହେଲ୍ପ କରେ। ঠিক আছে, মিনারেল নিউট্রিশন, ହଁ মিনারেল নিউট্রিশন ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ঠিক আছে, ତ ମିନାରେଲ ନିଉଟ୍ରିସନ ହେଲ୍ପ କରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ହେଲ୍ପ କରେ ନାହିଁ କି ଗ୍ୟାସେସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ହେଲ୍ପ କରେ ନାହିଁ। ঠিক আছে, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ବାହାରିକି ଅଛି, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ତ ଅପସନ ସି। ঠিক আছে, তাহলে এক্সপ্লেনেশন পড়ে দাও। হ্যাঁ, symbiosis is a phenomenon in which two organisms associate with each other, two organisms associate with each other in such a way that both of them derive benefits from each other। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ହଉଥିବ each other, ମାନେ ନିଜ ଧର। ତାପରେ mycorrhizal association with root of plants help in both absorption of water and minerals from the soil। ঠিক আছে, mycorrhiza ଦିଟା କରେ, both absorption of water and minerals from the soil। ঠিক আছে, the other option is nutrition। ঠিক আছে, based on the figure given below, which of the following statement is not correct? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅସ୍ମୋସିସର ଇମେଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବ ତ ଅସ୍ମୋସିସର ଇମେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି, କୋଉ ଅପସନ ସରେ କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଇନକରେକ୍ଟ କୋଉରା ସେଟା ବାଛି କହିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫିଗର କଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫିଗରରେ ଦେଖି ଦେଉଥିବ କି ଦେଖ ଫିଗରରେ ବାଁ ପଟେ ଏଇଟା ସଲିଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ, ଇଏ ୱାଟର। ଠିକ ଅଛି, ସେମିବରୁଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଏସପିଏମ। ঠিক আছে, তো এ বি সাইড এ রে দেখো, সাইড এ রে সলিড মলিকুল বহুত কম ଅଛି, 4-5টা ଅଛି। ঠিক ଅଛି, কিন্তু ଇଏରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସଲିଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ କିଛିଟା ଇଏ କରିପାରିବା। କି ଦେଖ ଏଠି ସଲ୍ୟୁଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଖିଦବା, ସଲ୍ୟୁଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଡି ରେ ବେଶୀ ଅଛି। ঠিক আছে, বি গ্রেটার দেন এ। ঠিক আছে, বি গ্রেটার দেন এ। ঠিক আছে, তারপরে ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন এটা এ গ্রেটার দেন বি, তা উল্টা।
ঠিক আছে কনফর্ম କରିପାରିବେ ঠিক ଅଛି ତ ଆମର ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହବ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଟର ଲୋର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱାଟର ଠିକ ଅଛି ତ ଲୋର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱାଟର କୋଉଟା ବି କିନ୍ତୁ ଏର ବେଶୀ ଠିକ ଅଛି ତ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ୟାଡକୁ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟାଡକୁ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଲିଡ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ will take place from chamber A to chamber B ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଠିକ ତାପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଲିଡ୍ will take place from A to B କେମିତି ସଲିଡ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୋଉଠି ବେଶୀ ଅଛି B ରେ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଲିଡ୍ A to B ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଅପସନ B ହଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ ଅଲଗା ଅପସନ ପଡିଥାଏ ଥରେ सी ହଉଛି presence of a semipermeable membrane is a prerequisite for this process to occur ଠିକ ଅଛି semipermeable membrane ନ ହେଲେ water କି ଯାହା ବି କିଛି movement ହିଁ ହବନି ତାପରେ D the direction and rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient direction and rate of osmosis depends on both pressure और concentration gradient ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେସର ଯଦି ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଧରକ ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସାଇଡରେ ପ୍ରେସର ବଢେଇ ଦେଲା ଆମେ ଠିକ ଅଛି हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो किंतु जब लोअर कंसंट्रेशन साइड प्रेशर बढ़े तले ठीक আছে ऑस्मोटिक प्रेशर तो बेसी तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जो पढ़े थे पूर्व क्वेश्चन में ठीक আছে और कंसंट्रेशन तो नॉर्मल एटा ठीक আছে क्वेश्चन नंबर 10 चलला ठीक तापर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 होची मैच द फोरलाइन ठीक আছে मैचिंग रे हमर लेफ्ट साइड रे नेम सेड रोड्स एस्पेरल प्लाज्मोल वाइस सेल्स कॉलम बी अच्छे एंटी ट्रांसप्लांट ट्रांसपिरेशन नेगेटिव osmotic पोटेंशियल इनहिबिशन और अब्जॉर्प्शन ठीक है तमे एटी मैच करबा ए मैच करले हमर आसो देखंची मैच करले हमर आसो ए होची लीव्स ठीक है लीव्स बे कोन हुए ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन हेलो करो माने मोस्ट एप्रोप्रिएट देखो ठीक है मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन हो anti transparent नहीं ट्रांसपिरेशन ठीक है ट्रांसपिरेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट तापर नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव ऑस्मोटिक इनहिबिशन एब्जॉर्प्शन ठीक है नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर कोड था नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर हुए प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स से ठीक है देख लो नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर हुए प्लाज्मोलाइज्ड सेल रे ठीक है तो ठीक अच्छे मुझे तुम बेस टाइम लगे जो तुम कंफर्टेबल हो नॉर्मल तुम यूज करिए स्पीड स्पीड सहित हमर माने सीक्वेंस भी मैटर करे स्पीड ऊपर नीट रे तुमको स्पीड रखिया पड़ियो ठीक अछि तो सही सीड सीड से तो कौन होबो सीड से तब इनहिबिशन इनहिबिशन हुए वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर सीड ठीक अछि ये हला बी रोचे बी रोचे 4 इनहिबिशन ठीक अछि तो रूट्स रूट्स कौन करे रूट्स करबे अब्जॉर्प्शन डायरेक्ट एस्पिरिन एस्पिरिन कौन करे एस्पिरिन होचे एंटी ट्रांसपिरेंट एटा गोटे जिनिस मन लगिता ठीक अछि एटा मन लगिता एस्पिरिन होचे एंटी ट्रांसपिरेंट ठीक अछि तापर प्लाज्मोलाइज्ड सेल कौन करबो नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर से दस दर वेरिएंस ठीक अछि ठीक है ठीक अछि तो हमर एठो बाहर काइला ऑप्शन ए होचे करेक्ट ठीक है तापर नेक्स्ट मार द मिसमैच्ड पेयर को मार कर दे छी मिसमैच्ड पेयर को कहल छै अमाइलोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्युल अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्युल ना अमाइलोप्लास्ट ट्रेस प्रोटीन ग्रैन्युल स्टोर हुए नहीं तो एटा होची इनकरेक्ट ठीक है तापर एलेयर प्लस ठीक है एलेयर प्लस स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स ठीक अच्छे ठीक अच्छे तापर क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट्स ठीक है चलो तो ठीक है प्लांट्स ऑफ प्लास्टिड्स एज एन सेल ऑर्गेनिज्म यार सब होची प्लास्टिड प्लांट प्लास्टिड्स ठीक है तो सही एरा होचंदी प्लांट प्लास्टिड्स ठीक है तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एंड लिथियोप्लास्ट तीन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड थांदी क्लोरो क्रोमो और
lipoplast or amyloplast. ठीक है? तो amyloplast are the colorless plastids which store starch but not protein granules. ठीक है? Other parts are correctly matched. Amyloplast is common. Amyloplast colorless plastic which store starch but not protein granules. ठीक है? एटा ही तार ये रहा. ओके. तापर नेक्स्ट होचे smaller liquid soluble molecules differs faster than cell membrane. But the movement of hydrophilic substances is facilitated by certain transporters which are chemically dash. Very short answer question of first question. Smaller lipid soluble molecules differs faster than cell membrane, but the movement of hydrophilic substances is facilitated by certain transporters which are chemically proteins. ठीक है जी. तो ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିର. ହଁ, the movement of substance across the limiting membrane in a living cell is the highly specific and regulated phenomenon. This regulation is done mainly by membrane proteins. ठीक ଅଛି, membrane ରେ proteins जो ଥାଏ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ହୁଏ. ଠିକ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ କଣ ହବ ଆମର ଏଠି proteins ଅଛନ୍ତି, different types of protein for ଦେଖ ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ଟାଇପ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥାଏ. এটা হচ্ছে carrier potential movement हुए. ठीक है, the movement of hydrophilic substances are facilitated by transporters which are chemically proteins. Hydrophilic, ठीक है, ଆମର ଯେମିତି ଜାଣିଥିବ ଆମ ସେଲୁଲାରଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ. ଠିକ ଅଛି, ସେଲୁଲାର ଭିତର ଲେୟରଟା ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ, ମଝିରେ ଯୋଉ ଥାଏ लिपिड लेयर था. ठीक अच्छे, तो ताकू क्रॉस करिया हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को किस गोटे दरकार हम सपोर्ट. ठीक अच्छे, से सपोर्ट देवे प्रोटीन्स जोटा चैनल बनइबा, से चैनल थ्रू रे मूवमेंट हो पारिबो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तापर दीज प्रोटीन्स फॉर्म पोरेन्स. ठीक अच्छे, पोरेन्स which are huge pores in the outer membrane of plastids. प्लास्टिड बाहर मेम्ब्रेन में बड़ बड़ कोणा भलिया होता. ठीक अच्छे, जोटा कि हम पोरेन्स कहू. प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टेरिया किसी बैक्टेरिया माने आउटर मेम्ब्रेन रे से कोणा थाए. ठीक अच्छे, जोटा कहया हम पोरेन्स. These poreins allow the small molecules to pass through the membrane. से छोट मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन थ्रू पास करिया को अलाउ करिवे. ठीक अच्छे, तो सेंती सिंपोर्ट जेंती दीटा गोटे डायरेक्शन गले, एंटीपोर्ट गोटे बाहर गला भीतर गला, ए भलिया सिंपोर्ट एंटीपोर्ट यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट होची फर्स्ट टा. ठीक अच्छे, एटा देखो यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट, एंटी माने ऑपोजिट, सिंपोर्ट. ठीक अच्छे, एतिक रहिला. तापर 3 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी. In a passive transport across a membrane, when two different molecules move in opposite direction and independent of each other, it is called as a passive transport race. जो दीटा molecule दीटा different molecules move in opposite direction, ठीक है, independent of each other is called as, तो हम कौन कहबा एंटीपोर्ट. ठीक अच्छे, जस्ट अभी कही दीटा मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, गोटे बाहर गला गोटे भीतर जाऊँ, एंटीपोर्ट कहबा. ये आउ थे दिखाई देखो इनिपोर्ट एंटीपोर्ट सिंपोर्ट. ठीक अच्छे, इनपोर्ट एंटीपोर्ट सिंपोर्ट. तो एंटीपोर्ट रे प्रोसेस फैसिलिटेट्स सिंपोर्ट एंटीपोर्ट इनपोर्ट सब गला. Antiport the process facilitates transport of molecules in both the direction across the membrane, and the movement is independent of each other. ठीक है, data independent से each other. तो ठीक है, तो 3 नंबर तो सही होता. यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कर लो. 3 number question here. Osmosis is a special kind of diffusion in which water diffuses across the cell membrane. The rate and direction of osmosis depends upon both. ठीक है जी, osmosis है the rate and which is water diffuses across the cell membrane. The rate and diffusion of osmosis depends upon both. ठीक है जी, इतना दिया है इतना लिखा हो कि osmosis बहुत important वाला है living water.
governed by number of factors. ठीक है, factors osmosis regulate करे जेमती pressure gradient, concentration gradient. ठीक है, so the rate and direction of osmosis depends upon both pressure और concentration gradient. ठीक है, concentration gradient हेले से automatically move करिवो और pressure जतला equal to opposite हेले એટલે pressure factor ଆସିବ ଯେମତି କି higher concentration side ରେ ବେଶୀ pressure ପାଇଲା ତ ବେଶୀ rate ରେ flow ହବ lower concentration side को osmosis normally କିନ୍ତୁ ଯଦି lower concentration side ରେ ବେଶୀ pressure ରହିବ ମାନେ ବେଶୀ pressure ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଏଟା osmotic pressure को ମାନେ cross କରିଗଲା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତ reverse osmosis ହବ ସେ case ଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ question number 4 a flowering plant is planted in an earthen pot and irrigated ठीक है urea is added to make the plant grow faster but after some time the plant dies this may be due to urea add ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଗଲା plant ଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି the plant dies due to exosmosis ଦେଖ ଠିକ ଅଛି exosmosis କଣ ମାନେ exosmosis ହଉଛି पानी सेल बाहर एशिया ठीक है एक्सोस्मोसिस एक्सो मींस बाहर साइड को अगर पानी as a सेल भीतर तो डाको में एक्सोस्मोसिस as a solution outside the plant is an hypertonic solution and the plant cells are hypertonic in nature so there is a gradual movement of water from plant cell to outside area outside uric solution leading to plasmolysis root cells and plant dies gradually plasmolysis root cells देखो ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମାନେ ରୁଟ୍ ବାହାରେ ୟୁରିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ରହିଲା ୟୁରିଆ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ଗୋଟେ ୱାଟର ୟୁରିଆ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ଥାଏ ସଲିଡ୍ସ ୟୁରିଆ ସଲିଡ୍ସ ତ ସେଥିରେ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥିଲେ ରୁଟ୍ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀ ଅଛି ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀରୁ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହୁଏ ମାନେ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସୋସ୍ମୋସିସ୍ କରିବା ଏ ସେଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ୱାଟର सेल बाहर को आसिर वाटर ग्रेजुअली सेल स्ट्रेन करिवो ठीक अच्छे तो स्ट्रेन करके मरजीव रूट सेल मरीगले वाटर अब्जॉर्प्शन ठीक से हेनी तो जीव प्लांट सेल ठीक अच्छे तापर अब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ड्राई सीड्स इंक्रीजेस द डैश दस हेल्पिंग सीड्स टू सीडलिंग्स टू कम आउट ऑफ वाटर ठीक अच्छे so it is the seeds easily have colored substance is absorb lot of water when it is available to them and show significant swelling and increase in size ठीक है seeds रे colored substance जोटा कि absorb कर water को which is available to them and show significant swelling and increase in size ठीक है तो सही due to imbibition of water by seed materials एटी main role है imbibition ना by seed materials starch or protein जो imbibition जो pushes the seedlings out of the soil thus seed swells and imbibition pressure increases inside the seed which contributing for germination of seeds ठीक है imbibition water by seed materials starch or protein pushes the seedling out of the soil thus the seed swelling and imbibition pressure increases inside the soil ठीक है which contributing for germination of seeds ओके चल सही 5 नंबर देखिए हे बुझिपारल इम्बिबेशन जो वाटर ये हम इम्बिबेशन प्रेशर बढ़ी जीवो जहा द्वारा सेडलिंग सॉइल बाहर को आसीबे ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 है water moves up against gravity and even from a tree of 20-meter height. The tip receives water within 2 hours. ठीक है the most important physiological phenomenon which is responsible for the upward movement of water is the water moves up against gravity and even for a tree of 20-meter height. So tip receives water within 2 hours. The most important physiological phenomenon which is responsible for the upward movement of water is एटी पढ़ ट्रांसपिरेशन पुल विषय टिके नॉलेज है ठीक है ट्रांसपिरेशन पुल इज द physiological phenomenon which is responsible for the upward movement of water in trees of height up to 20 meter 20 meter height से टाइम पे गछरे टिप को पानी पहुंची ठीक है as the water molecules transpire from stomata
ଦେଖ ଷ୍ଟୋମାଟୋର ପାଣି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ରେ ଲସ୍ ହଉଛି, ତ ୱାଟର ସେ ପୁଲ୍ କରୁଛି ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟକୁ, ଠିକ ଅଛି, ଫ୍ରମ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚେନ୍ ଅଫ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କ୍ୟାରିଡ୍ ବାଇ ଜାଇଲେମ୍, ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲେମ୍ ରେ ଯୋଉ ୱାଟର ର ଚେନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଠି, ଦେଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ରୁଟ୍ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କଣ ଭାବିଲ ଲିଭ୍ସ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼, ଏଠି ଲିଭ୍ସ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଲସ୍ ହଉଛି, ତ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ତ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ଦର ପାଣି ଟାଣିବ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ତ ଏଠି ପାଣି ଟାଣିବ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଏଠି ପାଣି ଟାଣିବ, ଏମିତି ଚେନ୍ ଭଳିଆ ରୁଟ୍ରୁ ଜାଇଲେମ୍ ଥ୍ରୋରେ ଲିଭ୍ସ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି ୱାଟରର, ପାଣିର, ଯୋଉଟା ବ୍ରେକ୍ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହବ ସେମିତି ପାଣି ତଳୁ ଉପରକୁ ବଢି ବଢିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଆ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। This transpiration from the leaf creates a pressure gradient between atmosphere and substromatal cavity. ठीक है, transpiration leaf creates a pressure gradient between the atmosphere and substromatal cavity and intercellular spaces of leaf. This gradient transferred to photosynthetic cells and then onto xylem of leaf vein. ठीक है, transpiration from leaf creates a pressure gradient between the atmosphere and substromatal cavity, interstices of leaf. This gradient is transferred to photosynthetic cells and then onto xylem of leaf well. ठीक है, it results in a force for transpiration pool that can lift water up to 130 meter high. दो xylem column through xylem column, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल होची मेजर फैक्टर जे पानी की पुल करूची ऊपर को, ठीक है। पत्र लॉस है तापर से रूट रू कंटिन्यूअसली टन 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 सबुठी पानी पहुंचौचे, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करछि प्लांट भीतर से ट्रांसपिरेशन पुल समुद्र ग्रेविटी एंड ट्रांसपिरेशन डिपेंडिंग ट्रांसपिरेशन पोटेंशियल सेकंड एंड देन ऑन टू जाइलेम ऑफ लीफ वेन, ठीक है। Force for transpiration. The plant cell cytoplasm is surrounded by both cells. तो 7 नंबर क्वेश्चन का से हो, plant cell cytoplasm is surrounded by both cellular and cell membrane. The specificity of transporter substances are mostly across the cell membrane because yes, the plant cell cytoplasm is surrounded by both cellular and cell membrane. Plant cell cytoplasm dita होगा cellular और sorry dita cellular और cell membrane रो covered अच्छी specific transport most commonly across the specificity of transport of substance mostly across the cell membrane because yes, the transport takes place by the cell membrane because cell membrane is semi-permeable, ठीक है, and composed of lipids that are arranged in bilayer structure across along with protein and carbohydrates, ठीक है, तो bilipid structure, bilayer structure, ठीक है। तो the lipid soluble molecules pass readily across the bilipid layer of cell membrane, whereas the movement of other एटा देखो lipid soluble molecule pass करने readily माने easily, किंतु movement of other molecules of small size is facilitated by porins. छोट molecules जा रहिला बाकी सब जोटा कि lipid soluble न भी हैला ताकू porins रे ट्रांसपोर्ट करे हे जाउ छै, ठीक अछि। porins made up of proteins, porins, ठीक अछि। While cell wall does not help in transport of substances because सेटा cell wall help in transport of substances because सेटा totally permeable, ठीक अछि। Cell wall is basically a non-living rigid structure forming outer covering over plasma membrane, ठीक अछि। plasma membrane ऊपर ଗୋଟେ outer covering provide करछि, ठीक अछि। And it provides shape, mechanical strength and protection to the plant cell from damaging infection, ठीक है। से shape provide करे, mechanical strength provide करे, protection to the plant cell from damages and infection, ठीक है। एटा ଗୋଟେ गला तापरे तो C for plant are twice as efficient as C3 plants. Question number 8, C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing CO2 but lose only dash as much water as C3 plants for the same amount of CO2 fixed, ठीक है। तो आंसर हो जाए हमारा हाफ, ठीक है। C4 plants are twice as efficient as C3 plant in terms of fixing CO2 but
lose only half of the much water as C3 plants for the same amount of CO2 fixed. ठीक है ठीक एथिरे हमर ये हैला कि the evolution of C4 or the evolution of the C4 or plants photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the ability of CO2. ठीक है जी evolution C4 or plant photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the ability of CO2 by minimizing water loss. C4 plants are twice as efficient as C3 plants. C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide in form of glucose, but lose only half as much as water as a C3 plant for same amount of CO2 fixed. Same amount of CO2 fixed. ঠিক আছে সেইটা ইভলিউশন কি C4 plants C3 plants advanced ହେତେ ঠিক ଅଛି ତ next question को ଯିବା question number 9 in a plant translocation in xylem is unidirectional or in phloem it is bidirectional explain तो xylem and phloem होचनी हमर परमानेंट टिश्यूज जोटा कि vascular plants रे प्रेजेंट थांदी vascular plants पहले माने जिम्नोस्टोमा एंजियोस्टोम ता तरह तो नहीं ठीक है तो xylem phloem vascular bundles प्रेजेंट थांती जो माने फैसिलिटेट करंदी वाटर राउ मिनरल ट्रांसपोर्ट ठीक अछि वाटर मिनरल राउ फूड ट्रांसपोर्ट फूड इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज ठीक अछि तो एठी हमर रहला कि xylem is involved in the one-way transport of water and minerals from soil to root to stem to leaves. ठीक है soil to roots to stem to leaves. ठीक है several forces act in this mechanism like inhibition, like inhibition, root pressure, and finally transpiration pull. There is continuous loss of water at the body surface of plants. Thus, it is a ranging process. Continuous loss of water in body surface of plants, thus with the irradiation process. ठीक अच्छे तो xylem रे पानी मूवमेंट हुए ठीक अच्छे तो फोर्सेस एक्ट जोटा करे जेटा होची इनहिबिशन रूट प्रेशर और फाइनली ट्रांसपिरेशन पुल ठीक अच्छे देयर इज कंटीन्यूअस लॉस ऑफ वाटर एट द बॉडी सरफेस of plants thus it is a unidirectional process. Phloem's main function is to transport food from source to site. Phloem कौन करे source जोटा कि leaves ठीक अच्छे leaves of food production होगा ताको हमें करे source of food ठीक अच्छे source to sink होची हमर जेंति root हैला stem हैला अलका parts of plant जोटी food production नहीं कर रहे ताको हमें कहबो sink तो ठीक है फ्लोएडिंग माने कौन करे food transport sinks to site but source implies that with the part of plant responsible for synthesizing food ठीक है source जोटा synthesize करेगा तो sink to the parts and organs that need or consumes food for their growth and development ठीक है growth and development by जो जो food use करें तो हमें कहबो sink ठीक है these sources this source and sink parts of a plant may vary in different stages of its growth thus the food the source and sink parts of plant may vary with growth thus the food needs to travel in both upward and downward directions one shows bidirectional movement of substances ठीक है source and sink parts of the plant may vary in different stages of its growth ठीक है देखो ଯେମିତି ଆମର ଦେଖ ପାଣି ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତଳୁ ଉପର କିଏ ହବ ରୁଟ ରୁ ଲିଭ୍ସ କୁ ହବ ଠିକ ଅଛି କେବେ ପାଣି ଲିଭ୍ ରୁ ହେଇକି ରୁଟ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବନି ତ xylem ର କାମ କଣ ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନ ରହିଲା ତଳୁ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି ସରି ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କି ଫ୍ଲୋଏମ ର ଫଙ୍କସନ ଫ୍ଲୋଏମ କଣ କରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲିଭ୍ସ ର ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା तो लीफ रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को से माने फूड पठेबो किंतु मन अछि कि हम पूर्व रे कथा रे डेसिडस प्लांट के स्थान कि जो माने कि अनफेवरेबल कंडीशन जेमति कि हॉट ह्यूमिड कंडीशन में लीफ शेड कर देंगे ट्रांसलेशन को अवॉइड करिया को फॉर द स्ट्रेटजी टू माने कंजर्व वाटर पानी बंचेबा पई से पत्र झड़े दोथिले ठीक अछि सेतले जेतले पत्र न थाए तो फोटोसिंथेसिस होय नै तो खाइबा आसीबो कोडो सही कथा कि जो फूड स्टोर्ड है कि फाइनली यूज होगा
ତ ସେଟା ୟୁଜ ହବ ଯେତେବେଳେ stored food ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ ହବ ତ ସେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ ବଦଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା ଖାଇବା ସେଟା ହିଁ ଷ୍ଟୋର ହଉଥିଲା, ଷ୍ଟେମ୍ସ ହେଲା କି ଯୋଉଠି ବି ହେଲା ଅଦର ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋର ହଉଥିଲା ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ ନାହିଁ ତ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉନି, ତ ସେ ସୋର୍ସରୁ ଏବେ ଖାଇବା ୟୁଜ ହବ। ତ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ହବ? ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଷ୍ଟେମ ର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା ଫୁଡ କି ଯୋଉ ବି ପାର୍ଟ ମାନେ ସରି ଷ୍ଟେମ୍ ହଉ କି ରୁଟ୍ ହଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ଫୁଡ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଯିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଠିକି ଦରକାର ଫୁଡ, ତ ଏଠି ସୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଠି ଆମର ସୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରିବ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା କି ସୋର୍ସ କୋଡ ଆକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଠୁ ଖାଇବା ଆମର ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସିଙ୍କ ଆକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ମାନେ ଦରକାର ଖାଇବା ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ସରିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ରେ ଅଛି assume the process occurring in 1 2 3, এটা ବୋଧେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଥରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ କଣ କହିବା? ୟୁନିପୋର୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ୟୁନି ମାନେ 1, port মানে ট্রান্সপোর্ট, সরি यूनिपोर्ट इज the first definition involves special protein that help in moving substance across the membrane without the expenditure of energy, ঠিক আছে। that is ATP, without the expenditure of energy, that is ATP. In this process there is movement of molecules across the membrane, that is of other molecules, movement of molecules across the membrane that is of other molecules. ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟରେ କଣ ହବ? ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତ ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ, ଠିକ ଅଛି। ସେମ୍ ପୋର୍ଟରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର ମଲିକ୍ୟୁଲ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଏକା ଡିରେକ୍ସନ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମ୍ ପୋର୍ଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଦେयर ଇଜ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ମୋର ଦେନ୍ वन molecule across the membrane in the same direction at one time, सेम डायरेक्शन ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ 11 नंबर क्वेश्चन ये तो हाईली सिलेक्टिव अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी, ठीक ଅଛି। ତ ସେ ହାଇଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ ସବୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଥରେ ପଢିଦବା, ପଢିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି active transportation uses energy, ঠিক আছে, to pump molecules against the concentration gradient, and hence different proteins in the membrane play a major role in active transport. Proteins ସେଠି involved ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ carrier protein involved in active transport is very specific in what it carries across the membrane. Carrier protein ହଉଛନ୍ତି very specific, ଠିକ ଅଛି। ତ ହଁ, ତ ଆମର facility transport is in facility transport ରେ କଣ ହୁଏ? Transport special protein, ठीक proteins involved ଅଛି help in movement of substance across the membrane across the movement କରିବ without the expenditure of energy, ମାନେ passive process, ठीक ଅଛି। facility transport is very specific as it allows cells to select substance for uptake, selective ବହୁତ ଅଛି, ହଁ very specific, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବି ସ୍ପେସିଫିକ ଥିଲା, ଏଠି ବି ସ୍ପେସିଫିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନରେ କଣ ହୁଏ? Simple diffusion, it is a physical phenomenon which involves the movement of water from higher concentration to lower concentration. English involves the movement of water from higher concentration to lower concentration, মানে passive, ঠিক আছে, higher to lower. It is not a selective process and do not require energy. Not a selective process, ঠিক আছে, or do not require energy, মানে passive process. তো আমরা কোন দেখলে facilitated ଆଉ simple diffusion ଦିନ passive process, କିନ୍ତୁ simple diffusion not selective, କିନ୍ତୁ active facility transport ଦିନ selective, ଆଉ ଦିଟାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦିଟା ସ୍ପେସିଫିକ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର, କ୍ୟାରି ପ୍ରୋଟିନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ତ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉଛି ଆମର ହାଇଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ। ସିଲେକ୍ଟିଭ କିଏ? ସିମ୍ପଲ diffusion selective? No. Facility transport selective? Yes. Active transport selective? Yes.
अपनी ट्रांसपोर्ट सिंपल पे नो, क्लासिकल पे नो, ठीक है, तो एक्टिव है यस। एटीपी रिक्वायरमेंट सिंपल नो, क्लासिकल पे नो, किंतु एक्टिव रे यस, ठीक है। चलो सरला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, डिफाइन वाटर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल डेफिनेशन बता देते हैं। तो water potential is a measure of energy associated with water per unit volume। ठीक है, water potential is a measure of energy associated with water per unit volume। water गोटे unit volume गोटे सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर जहाँ पे एत जेतिक वाटर रहला ताको तार फ्री एनर्जी को हम मेजर करया तो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर साइड डब्ल्यू at atmospheric pressure is 0। Pure water water potential at normal atmospheric pressure is 0। The unit of water potential is bars or pascals। Unit of water potential, sorry, unit of water potential আমি মেজার করিব कि bar or pascal से 1 megapascal, sorry 1 millipascal is equal to 10 bars। 1 millipascal is equal to 10 bars। ठीक है, तो solid potential that 1 what second there +5 percent। ठीक है, solid potential, the addition of solute reduces water potential to a negative value। This reduces the concentration of water, hence solutions having a lower water potential than pure water। The magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solid potential or size। solid potential size। तो ये से देखो लिखा है मुझे आगुरी कहती ଆମର ପ୍ୟୁର ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ 0 ଦେଲେ ଯେବେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁଟ ଆଡ୍ କରିବା ସେ ସଲିଡ ପୋଟେନସିଆଲ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ କମେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାଟର ରିଡ୍ୟୁସ ହୋଇଛି ତ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଘଟିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଲୋୟର ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ଦେନ୍ ପ୍ୟୁର ୱାଟର। এটা ଭଲ ପଡିଲା, ସଲ୍ୟୁସନ ହାଭ୍ ଲୋୟର ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ଦେନ୍ ପ୍ୟୁର ୱାଟର। ଦ magnitude of lowering due to dissolution of solute is called solid potential। ঠিক আছে, ଯେତିକି ରିଡ୍ୟୁସ ହେଲା সেটা সলিড পোটেনশিয়াল ହେଲା, ତ ନେଗେଟିଭ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ହବ ଆମର ସଲିଡ ପୋଟେନସିଆଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଗରେ ଦେଖିବା, ଆଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ନହେଲେ ଏନସିଆରଟି କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ସଲିଡ ପୋଟେନସିଆଲ ନେଗେଟିଭ ଟାଇପ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କରିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପର, ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ତ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ঠিক আছে, এমসিকিউ সরলা ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସରିଲା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ବଢିଲା କରିବା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି।